गाडयो आजूच आमी जुंता हाऊसान भितर सोदताले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे 2 नाल्यार 3 गाडयो आहा. सो हांवें सराक विचारले इमिजिएटली कित्याक गाडयो जेन्ना आमी पाटो खुबशे एरियान आमी कॅम्पेन केले गोवा कॅनाच्या वतीन आमी सीसीपी पासून मेच्या म्हयन्यान आमी मिटींग घेतली की पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर्स हांवें की गाडयो सोडून दवरलेले आसा एटीसी पासून ते चलता. सो आमकां आमचो आनी एक विशय आहा की एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट जाता आनी हेल्थाचे जेन्ना गाडयो अशें उडटा मागीर ऑयल लिकेज जाता. मोस्ट इम्पॉर्टंट मस्किटो ब्रिडींग स्टार्ट जाता आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचो व्हडलो विशय जाता पावस येता तेन्ना उदीक भितर सरता. सो देर इज अ बिग रिलेटेड इशू टू दीस. सो आवर कॅम्पेन इज नॉट ओनली लिमिटेड about the scrapping but to bring a larger awareness amongst people that baba भितर आमी फुडाकार घेवपाक जाय and that is why we would like that all the gram sabhas all over Goa ह्या विशयाचेर डिस्कस करचे आनी एक जॉईंट एफर्ट. आज कितें आसा फक्त ट्रॅफिक पुलिसाची जबाबदारी आसता ते सगळे गाडयोचें लिस्टिंग करप मागीर एडवर्टिजमेंट घालप 6 म्हयने रावचे पडटा तेन्नाच एक्शन घेवपाक जाता. So we want this to be a public people oriented campaign and लोकांनी म्हणून आम्ही म्हणटा म्युनिसिपॅलिटी सगळे म्युनिसिपल काउन्सिलर पंचायत मेंबरान लिडरशिप घेवन हेजेर लक्ष घालून बेगीचे बेगी त्या गाडयोचेर कितें तरी आमी एक स्टेप घेवचे म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो and that's why there is the health and environment also linked these vehicles. Okay.